السلام عليكم. الوغ كيف ما اعتدنا دائما من بعد الدرس كنديرو دي زيكزارسيس سور لو كاي داكتيفيتي. اليوم ان شاء الله غنشوفو لورتوغراف لو بلوريال دي نون اون ال، سافو دير الاسماء ديال الجمع ديال الكلمات اللي كينتهيو بال. سور لا باج 70 صفحه 70 المانييل ديال لو تريزور دو مو القسم الثالث. الوغ نديرو واحد لو رابيل. جو روتيان لي نون terminés par al au singulier forment leur pluriel en o. Ça veut dire الكلمات اللي كينتهيو بال راه في لو pluriel كيكون عندهم AIX. Exemple, un journal, des journaux. Les mots suivants font des exceptions. إلا كاينين شي استثناءات اللي كينتهيو بال ولكن ما كنديروش لهم AIX، كنديرو ALS. داكوغ كوم carnaval, bal, festival, chacal, ريغال، ريسيتال. هاد لي مو هادو نحفظهم عن ظهر قلب، داكوغ، باش ما نخطاش في الجمع ديالهم. داكوغ تري بيان. الوغ ندوزو لا بروميير كيسيون. عندي كومبليت لي نون افيك ال او بيان اي اكس او او بيان او. داكوغ. الوغ بابا لي لو جور لو. الوغ كنقولو لو جورنال في المفرد. الوغ بابا لي جورنو tous les matins. Alors, les chacals, alors chacal c'est une exception, d'accord? Et voici maintenant. Alors, les chacals aiment les poules. Les chacals aiment les poules. Très bien. Alors, on a chaque pays, non, tous les pays organisent des carnavals. Des carnavals. Chaque carnaval c'est une exception. Carnaval c'est une exception. Les chevaux sont les meilleurs amis de l'homme. Alors canal كيف ما كتشوفوا canal. d'accord. alors ما عندناش في les exceptions. alors ces canaux ou bien ces canaux وكاين اللي عنده لي كانون على حسب لو بروغرام. alors ces canaux d'irrigation sont très anciens. Le fer et le zinc sont des métaux. مفرد métal، الجمع métaux. très bien. ندوزو l'exercice numéro 2. écrire les noms entre parenthèses au pluriel. غنكتبو دوك les mots qui sont entre parenthèses au pluriel. alors on commence. Les malades sont dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. alors canal غنكتبو ديجا دزنا على الكلمة. alors les canaux de communication sont nombreux. alors les vocales pardon. alors vocales contiennent des. alors les vocaux déjà دزنا على الكلمة أيضا. les vocaux contiennent de belles fleurs. très bien. dans notre village il n'y a pas beaucoup de journaux. point. alors carnaval. alors les carnavals sont organisés en été.
les vieux écoutent. Alors, les vieux écoutent des récitals. Très bien. Alors, la dernière question. On a barre, le mot intrus dans chaque série de mots. Alors, on a un carnaval, un journal, un bal, festival, un festival, un chacal. Alors, كلهم ils forment leur pluriel en al, sauf un journal. Alors, un journal, في الجمع كنقولوا journaux, animaux, chevaux, canons. هنا كنقولوا des balles. Alors, je barre هاد le mot هذا. Très bien. Alors, نمشيو la dernière série de mots. On a des chevaux, des journaux, des tuyaux, des canons. Alors, on va barrer le mot des tuyaux. D'accord? Très bien. Alors, هنا نكونوا نهينا الدرس ديالنا وكنعاود نذكر باش نضبط هاد لا لوسون هادي. اهم حاجه اللي خصنا ندير نعرف بلي ان لي مو كي سو تيرمين باغ ال في لو بلوريال كنديروهم ا اي اكس وانه كاينين استثناءات اللي هما 1 2 3 4 5 6 هادو نحفظهم. هاد 6 ديال الاستثناءات نحفظهم عن ظهر قلب باش نقدر ان شاء الله تكون الاجابات ديالي صحيحه. وما تنساوش تدعمونا وديروا لنا لايك وفعلوا فعلوا الجرس باش يبقى يطلع لكم الجديد ديالنا. والى اللقاء في درس قادم بحول الله.